Welcome to Tea with Juga, and today we have with us a brilliant holistic nutritionist. This is a very interesting concept. We have Dr. Shagufta Feroz. Dr. Saiba, welcome to the program. Thank you so much for being on it. Nutrition आजकल एक बहुत ही major topic है in everyone's life. पहले बताएं कि nutritionist क्या होता है, और secondly holistic nutrition क्या होती है. देखिए, न्यूट्रिशनिस्ट वो होता है जो आपको आपकी खुराक के बारे में गाइड करता है. ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक इक्वेशन बताना चाहूँगी कि एक इंसान की ज़िंदगी पे 4 मेजर फैक्टर्स उसकी जान बनाते हैं, उसकी सेहत या उसकी बॉडी बनाते हैं. न्यूट्रिशन इज़ 50%, 20% is environmental factors, they are environmental factors, 20% stress and 10% are genetic factors. तो पहली बात तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी जो कहते हैं जी हमारी जीन्स में है मोटापा तो हम इसलिए मोटे ही रहेंगे. So I don't gain weight because of my genes. That's just an excuse. Okay. Yeah, so this might not be an excuse. Well, we've established that it's not, unless you have a thyroid problem, which is a different story. Yeah, again, it is not a very, very major factor rather. No? So you can well imagine how important is the food. So the nutritionist is a therapist or a person who is having good knowledge about the body, about the anatomy and physiology of the body, and then he or she can recommend the diet which is exactly matches with your chemistry. ये है scientific view of giving the diet to an individual. मैं therapeutic diet की बात कर रही हूँ. I am not talking about a dieting plan. Right? जी, एक बात मैं क्लियर करती जाऊँ that a lot of people go to dietitians or nutritionists. डाइट का कॉन्सेप्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हमारे यहाँ ये है कि भाई आप प्रोटीन डाइट पे चले गए या हाई कार्ब लो प्रोटीन टाइप मैट जो चीज़ें आजकल चल रही हैं. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अ न्यूट्रिशनिस्ट इज समवन हु गाइड्स यू अबाउट फूड. You give a code of food कि ये चीज़ें आपको खानी चाहिए, इससे आप सेहतमंद होंगे. आप सेहतमंद होंगे, और जब एक इंसान सेहतमंद होता है ना तो वो वेट लूज़ करता है. मैं मेरे पास जो लोग आते हैं उनको मैं ये कहती हूँ कि तुम मुझसे पहले वज़न की बात ना करो. जब मैं तुम्हारी करेक्शंस करूँगी, जिसके तरीके हैं जज करने के कि क्या क्या इम्बैलेंसेस हैं, मेटाबॉलिक कॉज है, वाटर रिटेंशन है, हार्मोनल फैक्टर है, स्लगिश लिवर है, जो भी फैक्टर्स हैं एक उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर, जब आप उन फैक्टर्स पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वेट रिडक्शन खुद ब खुद होती है. बिकॉज एक्स्ट्रा वेट कैरी करके आप सेहतमंद कभी नहीं हो सकते. ठीक है, You see, because you feel heavy. Yes. You put on 2 pounds extra. Yeah. And you start feeling like आप एक weight carry कर रहे हो, वजन है आपके. You are putting extra burden on your vital organs, liver, heart and kidneys. Well, liver की बात हो रही थी. It's Shagufta's liver specific lifestyle modification program. बिल्कुल. Because once we get into nutrition, then we won't really get into this too मैं much. बिल्कुल तो बड़े पहले उसका बता दीजिए. आपको खुशी से ये बात बताना चाहूँगी कि I am a physician basically ना. माशाल्लाह से. And after starting my practice, after 15 years of my practice, I realized that my science, which is the allopathic system, इसकी बहुत सारी limitations हैं, और मैं बहुत से लोगों से झूठ बोलती हूँ कि मैं तुम ठीक हो जाओ, बट मुझे पता है कि वो ठीक नहीं होगा. लाइक डायबिटिक्स कर रहे हैं. आप सप्रेस कर रहे हैं. डायबिटिक्स हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या एलर्जी के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन है, हम उसको सिर्फ सप्रेस करके अंदर ले जाते हैं, बट वी कांट क्योर दीज डिजीज़ ना. तो उस वक्त मेरा इंटरेस्ट फिर होलिस्टिक साइंसेस में डेवलप हुआ, और मैंने एक्यूपंक्चर में स्पेशलाइज़ किया, बायोफिज़िक्स में स्पेशलाइज़ किया. उसके साथ फिर डाइट में मैं अभी PhD करके आई हूँ अमेरिका से जाके. तो ये जो काम है, दिस डाइट प्रोग्राम बेसिकली इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, जो मुझे 20-25 साल लगे हैं कि ये कैसे ये मेरा अपना प्लान है सारा का सारा. इसी काम में, यानी इसी ओरिजिनल काम में मैंने PhD की है, और मैंने ये देखा है कि जो बेसिक कॉज है किसी भी डिज़ीज़ के पीछे वो लिवर है. और लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम मेडिकली इग्नोर कर देते हैं टोटली. हमारी इवन वाइटामिन्स भी अगर होती हैं तो वो जाके लिवर को एक झटका देती हैं, और उसके बाद फिर वो एब्जॉर्ब होती हैं बाकी आपके ब्लड के अंदर. यानी अगर आप किसी गंदी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो भी लिवर को अफेक्ट करेगा. तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिस पे काम मुझे नहीं मिला, बिकॉज मैंने जब नेट सर्फिंग की या जब मैंने इंटरनेशनली, क्योंकि PhD में ज़ाहिर है आपको रेफरेंसेस भी देने पड़ते हैं, तो लिवर पे काम है ही नहीं या बहुत कम है. तो अब मेरा टारगेट ये होता है, जो भी मेरे पास आता है तो मैंने ये देखना होता है कि उसकी लिवर की क्या कंडीशन है. जनरली मुझे 2 कैटेगरीज मिलती हैं. ईदर पीपल आर कमिंग विद अ स्लगिश लिवर, और दे आर कमिंग विद हाइपर एक्टिवेटेड लिवर, और ओबेसिटी दोनों में होती है. ठीक है, डाइट वेरी करती है. और बुलीमिया भी दोनों में ही होता है. बुलीमिया भी दोनों में, एनोरेक्सिया बुलीमिया, हाँ दोनों में होता है, बिकॉज इट्स अ ईटिंग डिसऑर्डर ना. तो दोनों के अंदर ये होता है. तो उसके फिर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं जब ये पता चल जाता है कि इस इंसान का ये केमिस्ट्री है. उस केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं.
جیسے جس کا ہائپر ایکٹیویٹڈ لیور ہوگا اس کی ایپیٹائٹ تو سپریسڈ ہوگی, وہ کھائے گا بھی تھوڑا سا تو موٹا ہو جائے گا. آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو ہوا بھی لگ جاتی ہے. یہ وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں جو شاید جن کے پورشنز بڑے نہیں ہیں, جو کھاتے کم ہیں لیکن موٹے زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن جن کا سلو لیور ہوتا ہے یا سلگش ہوتا ہے ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ شوگر کریونگز میں ہوتے ہیں بہت زیادہ, وہ کھاتے بھی زیادہ ہیں. دے آر دا نبلرز. I am a nibbler جی, all day I eat, all day. بیسک ٹپ میں یہیں پہ آپ کو بتا دوں کہ اف یو آر اے نبلر تو جو احتیاط آپ نے سب سے بڑی کرنی ہے ان آرڈر ٹو مینٹین یور ویٹ, گیو این انٹرول آف 3 hours بٹوین دا میل اینڈ دا اسنیک. یہ ضرور فالو کریں اف یو وانٹ ٹو مینٹین, بیکاز دیکھیں ویٹ ریڈکشن کر لینا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہوتا ہے کہ یو مینٹین دا ویٹ, واٹ ایور ویٹ یو ہیو لاسٹ یو کین مینٹین دیٹ ویٹ. اور مینٹیننس کے لیے پھر آپ کو اپنا لائف اسٹائل موڈیفائی کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے کھانے پینے کے طریقے چینج کرنے پڑتے ہیں, آپ کو یس وائی ناٹ ایکسرسائز, آپ کی ٹائپ آف فوڈ میں آپ کو بڑا سلیکٹیو ہونا پڑتا ہے. میرا مین جو ایک میسج ہے ساروں کے لیے کہ پلیز پلیز نیچر کو فالو کرو اور نیچرل فوڈ کھایا کرو. ڈونٹ گو انٹو لو کیلری اینڈ اسکیمز اینڈ اس طرح کے چکروں میں مت پڑیں. برانڈ پروڈکٹس دے آر الٹیمیٹلی فیٹنگ. But you're in the development of the Slims program, which you have called Slims, but it's actually liver related. Yeah, Because میں نے جب نام دیکھا میں نے کہا یہ بھی ایک Slim Smart and اس type کا program ہے. It's actually you're working from inside out, yes, rather than outside in. Very true, very true. I'm working inside out. Slims اس لیے بنایا, پہلے اس کا نام کچھ اور تھا, مجھے اٹریکٹ کرنے کے لیے, جسٹ ٹو اٹریکٹ پیپل, بیکاز میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے ڈائٹ کا کہ ڈائٹ از سمپلی فار ویٹ ریڈکشن. ہو ہی نہیں سکتا. میں اس کو ڈائٹ کریکشن کہتی ہوں جو میں خود کرتی ہوں, کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ڈائٹیشین کے پاس جا رہے ہو تو ویٹ ہی اترے گا اور کچھ نہیں ہو سکتا. میں ڈائٹ کریکشن سے ڈائبٹیز کا علاج کرتی ہوں, آرتھرائٹس کا علاج کرتی ہوں, کینسر کے پیشنٹس کو ہینڈل کرتی ہوں, ڈپریشن اینڈ اسٹریس کو ہینڈل کرتی ہوں, اسپیشل بچوں کو ہینڈل کرتی ہوں, الرجی استھما کو ہینڈل. میں آئی ورک آن آل ٹائپس آف ڈیزیزز. Well, with a PhD, well, not just a PhD, MBBS, MCPS, DAC, which is acupuncture, PhD in holistic nutrition, US certified, NES therapist. This is a biophysics based therapy. اس میں اب مجھے مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ اندر کے سارے کازز پتہ لگ جائیں کہ اس انڈیویجول کی اگر اوبیسٹی ہے تو ہے کیوں نا. تو کوئی ٹول ڈھونڈ رہی تھی, بیکاز ہمارے جو لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اس وقت بتاتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے یا بہت ساری نیوٹریشنل لیول لیبارٹری ٹیسٹ چیک ہی نہیں کرتا. ابھی یہاں ایٹ لیسٹ پاکستان میں نہیں ہے. تو یہ ایک اسکین ہے, بائی پٹنگ 2 fingers آن دا سینسر 145 ٹیسٹ آف یور باڈی آر بینگ ریویلڈ آن دا کمپیوٹر اسکرین پہ. تو وہ ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کر دیتا ہے کہ اس بندے کے اندر یہ گڑبڑ ہے, لیور میں